आर ए फैक्टर का मैंने करवाया है वो मेरा पॉजिटिव ही है, तो इसके बारे में काली मुझे बताएं कि ये इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं और इसकी मेडिसिन जो है वो रेगुलर लेनी है या मतलब छोड़ दूं अगर तकलीफ नहीं है तो। अच्छा ठीक है, चलिए जी मैं डॉक्टर साहब से पूछ के बताती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इसके बारे में प्लीज डिटेल से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दें या सेटिस के बारे में। बिल्कुल देते हैं, जितनी डिटेल बता सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉल डॉक्टर साहब। आपने इनका सवाल सुन लिया? हाँ, आधा सुना है। मुझे जो समझ आया है कि इनका आर ए फैक्टर पॉजिटिव है। 2 साल से बहुत ज्यादा इन्होंने मेडिसिन ली हैं, ब्लड मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, शी इज वरीड अबाउट इट। ये बताइएगा अभी आई थिंक मिडिल एज थी इनकी तो। अच्छा ये अभी आप याद रखिएगा, एक और कॉल है जी, वो भी अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मेरा नाम अब्दुल करीम है जी, कराची से बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे डॉक्टर साहब से एक चीज पूछनी थी। बिल्कुल पूछिए। इससे पहले आपका एक टॉपिक छेड़ा था कैरेक्टर बिल्डिंग पे। हाँ हाँ, वो हमारा पोल का सवाल है जी। आपने सवाल सुना है हमारा? आपका मैंने हेल्थ के बारे में नहीं सुना। नहीं, हमारा सवाल है कि कौन ज्यादा सिंसियर होता है, मर्द हजरात या खवातीन? ये हेल्थ का सवाल नहीं है, मेंटल हेल्थ है। अच्छा जी, ये मेंटल हेल्थ तो है, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि आज के एनवायरनमेंट में अगर एक अच्छा आदमी हो, सही आदमी हो, आपने जैसे कहा, और अगर उसका ट्रस्ट ब्रेक होता है, उसको अगर बचपन से वैल्यू सिखाई जाती है कि आप कमिटमेंट करें और उसके ऊपर आप पूरा उतरें, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अगर कमिटेड होता है किसी से भी, अपने रिलेटिव्स में से किसी से भी, और एक दफा नहीं 2 दफा उसके साथ इस तरह से होता है कि जो लड़की है वो जो है वो कहीं और इन्वॉल्व होती है और फिर वो उनको बोल देती है कि मुझे शादी नहीं करनी, और उस बंदे का ट्रस्ट इस बुरी तरह से ब्रेक हो जाता है कि वो ट्रस्ट करने के काबिल नहीं रहे। तो मुझे डॉक्टर साहब से सिर्फ ये पूछना है कि आदमी क्या करे। अच्छा। जैसे आजकल की लड़कियों का माशाल्लाह से आउटस्पोकन है, एजुकेटेड हैं, बट सिंसियरिटी लेवल अब लड़कियों में भी वो नहीं है। सही। आप कह रहे हैं ना कि कौन ज्यादा जो है वो सिंसियर होता है, तो सिंसियरिटी का ताल्लुक ना एजुकेशन से है और ना कैरेक्टर बिल्डिंग से है, ये चीज अंदर से होती है। या तो आदमी साफ होता है या नहीं होता, और जब साफ आदमी का ट्रस्ट ब्रेक होता है, भले वो लड़की हो या लड़का हो, तो वो अपना ट्रस्ट किस तरह से रिगेन करे। ठीक है जी, किसी को ट्रस्ट करने की किस तरह काबिल हो। ठीक है जी, डेफिनेटली इस पे बात हम लोग एक काम करते हैं कि इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हमारे पास एक साइकियाट्रिस्ट मौजूद होंगे। जो हमारा सेगमेंट होता है, कल वेडनेसडे है, प्रॉब्ली डॉक्टर फैसल ममसा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साइकियाट्रिस्ट है। हम डेफिनेटली इस चीज़ पे बात करेंगे कि किसी का ट्रस्ट ब्रेक हो जाए तो क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब एक आर्थराइटिस पे हमारे पास एक पैकेज है, पहले वो पैकेज चल के देखते हैं क्योंकि टॉपिक जो है वो वहाँ तक जा रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा तरफ पैकेज की तरफ जाते हैं। आप आर्थराइटिस पे पैकेज देके आप अभी वापस आ। इंसानी ढांचा न सिर्फ जिस्म के खदोखाल बनाता है बल्कि अंदरूनी आज़ा की हिफाजत भी करता है। जॉइंट्स वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 2 हड्डियाँ मिलकर हरकत और लचक पैदा करती हैं। इसकी साख्त काफ़ी पेचीदा है जिसमें कई तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। लिगामेंट्स और टेंडन्स इन जॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स को किसी भी डिसलोकेशन या ज़ख्म की सूरत में मदद देते हैं। बोन्स के कनेक्टिव सर्फेसिस पर कार्टिलेज मौजूद होता है। ये जॉइंट्स में एक कुशन का काम करता है और जब बोन्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो रगड़ को कम करता है। इसके अलावा जॉइंट्स के गिर्द साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होती है जो एक ख़ास किस्म का फ्लूइड बनाती है, जिससे न सिर्फ हड्डियों को लुब्रिकेशन मिलता है बल्कि जॉइंट्स के हरकत करने की सूरत में भी मदद करता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें जिस्म के इम्यून सेल्स इस साइनोवियल मेम्ब्रेन पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट में सूजन और दर्द की शिकायत होती है। जॉइंट्स के इर्द गिर्द पाए जाने वाले टिश्यूज़ में भी बाज़ दफ़ा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस का मर्ज़ एक लंबे अरसे तक रह सकता है। इसके इलाज के लिए कई तरह की अद्वियात दी जा सकती हैं। जी व्यूअर्स, अभी आपने आर्थराइटिस पे एक पैकेज देखा और ये जो अभी लास्ट कॉल आई थी, इनको मैं ये कहूँगी कि आप कल हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा डॉक्टर फैसल ममसा के साथ। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू एड्रेस दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो इंसान को अंदर से शाटर करके रख देता है।
ابھی ہمیں تھوڑی سی بات آرتھرائٹس پہ کرنی ہے، کرنے دیں ڈاکٹر صاحب. آرتھرائٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ آرتھرائٹس ہے، یہ اس کی اگر آپ ڈیفینیشن لیں اس میں یہ جوائنٹ یا جوڑ کا انفلیمیشن. صحیح. جوڑ میں کسی وجہ سے آئیدر ڈیجنریٹو پروسیس آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے انفلیمیشن ہوا ہے، یا انفلیمیٹری پروسیس ایز انفلیمیٹری آرتھرائٹس کے طور پہ آیا ہے. اچھا لیٹ می ڈیفائن دیز ٹو ون ہیڈنگ اینڈ دیز ٹو سب فردر کلاسیفیکیشن. اس میں جو ڈیجنریٹو پروسیس ہے اس کو ہم آسٹریو آرتھرائٹس کہتے ہیں، یعنی بیسیکلی بون کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر ہوا ہے. اب ویئر اینڈ ٹیئر کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ہم بعد میں بات کریں گے. اور جوائنٹ کے اندر جو ہے وہ کسی وجہ سے یعنی انفلیمیشن اور انفلیمیٹری پروسیس کی وجہ سے وہاں پہ اس کی مطلب شکست و دیخت ہو رہی ہے. اچھا جو انفلیمیٹری پروسیس ہے، انفلیمیٹری آرتھرائٹس جسے کہتے ہیں، وہ ہے مینلی کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز جو ہوتے ہیں، جیسے ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا یا اس کے ویریئنٹ 8-10 قسم کی ہوتی ہیں، جیسے کہ گاؤٹی آرتھرائٹس ہو گیا، کیا کہتے ہیں، اسی طرح کنیکٹیو ٹیشو آٹو امیون ڈیزیز کی وجہ سے اور آپ کے آرتھرائٹس ہوگا. تو یہ اس کی پوری کلاسیفیکیشن انفلیمیٹری آرتھرائٹس میں آتی ہے. ایس ایل ای بی سی میں آتا ہے؟ ہاں ایس ایل ای بی سی میں ایگزیکٹ میں بھی کہنا چاہتا ہے. ایس ایل ای آ گیا، آٹو امیون میں سب چیز آتی ہے. ایم ایس بی سی میں آتا ہے؟ وہ آ سکتا ہے لیکن اس کلاسیفیکیشن میں ملٹیپل اسکلروسس ہے، وہ چونکہ بیسکلی ملٹیپل اسکلروسس از اے نیورولوجیکل تھنگ، اس کے اندر انفلیمیٹری پروسیس آ سکتا ہے. لیکن ایس ایل ای ہو گیا، آپ کی ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا، پھر جونائل ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا، پھر اس کی ویریشنز آ گئیں، پھر آٹو امیون کی اور جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہ اتنا ہم ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ. تو یہ بیسکلی براڈلی اٹس انفلیمیٹری آرتھرائٹس دیٹ کازز آل انفلیمیٹری پروسیس ان دا جوائنٹ، دیٹ کازز آل ڈسٹرکشن، دیٹ کازز لاٹ آف پرابلمس. اور اس کی بھی مور اور لیس ٹریٹمنٹ سرجیکل وہی ہے جو کہ آسٹریو کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس کے اندر میڈیکل موڈیفیکیشن ہوتی ہے، ڈی ایم آر ڈیز وغیرہ ہو گئے، یا ان کی جو آٹو امیون ڈیزیز کو اسپیسیفکلی ٹارگیٹ جو آپ نئی میڈیکیشنز آ گئی ہیں اس سے ایڈریس کرتے ہیں. اچھا دوسرا جو میجر اور بڑا گروپ ہے اس کو کہتے ہیں آسٹریو آرتھرائٹس، یعنی کہ ہڈی میں اٹ سیلف جو ہے ڈیجنریٹو پروسیس آ گیا ہے. اچھا اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ ہوتا ہے کہ جینیٹکلی یا فیمیلیل ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ویئر اینڈ ٹیئر ایجنگ فنومینا کی وجہ سے آفٹر 40-45. تھرڈ کاز یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بچپن میں یا بہت پہلے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ جوائنٹس کا ہو گیا ہو جس کی وجہ سے ڈسٹرکشن ہو گئی ہو. جب ڈسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جوائنٹ جو ہے وہ اس کی جو نارمل کانگریوٹی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ویئر اینڈ ٹیئر ہو جاتا ہے، ویئر اینڈ ٹیئر شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی ایک یہ باقی ٹائم جو ہے نا ذرا تھوڑا بچا کے رکھیں، اور وہ سوال بھی جو ان کا آیا ہوا نا وہ بھی ہم ابھی پوچھیں گے. چھوٹا سا بریک ہے ویورز، آپ لوگ کہیں نہیں جائے گا، ہم ابھی واپس آ رہے ہیں.